आपण माने वीडियो रे बनी रहंतु नले पत्रपोड़ा जानि परिबे खाइ भी परिबे बे जीवन रे खाइ परिबे पत्रपोड़ा केवल गोटे ही रेसिपी जोटा कि स्वीटी रे शेयर करछि आ नले कोउठ भी पाइबे नि आ फेद भी पाइबे के करूछु भी नै भाबी न तो देखबे कि देखबे वीडियो भाबी की करंतु कुआडे भी मिलिबनी हो ए रेसिपी स्पेशली स्वीटी रो। नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज मकर संक्रांति तेणु हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। आमर चलती आज माछ भजा मकर संक्रांति आज आम रूम भितर बहुत बढ़िया से बुल देबू अब बुलिया कड़े जीव रूम भितर बुल देव दिन 12टा है अब जाए रोसे करनी मो सांगे झगड़ा करुच्ची कि रसुण छड़े दिए जदि मुझे गोटे छड़े देली रागी को जाओ छड़ाऊनी मुझे कहली मुझे छड़े जोड़ी रखीदे चुपड़े जोड़ी हाँ छड़े रखीदे जाकि रोसे कर छड़े था बहुत काम चोर मुझे रोसे घर को न आसमी तो देह जली जाए देखिपारे मुझे बसी देवी देखिपारे जहाँ कि गोटे कम कर दिए मत एग्जांपल दो बाबा चेक करो घर पाखे आ स्वामी को एमती काम करे पाप हुए बात तो सही है तो पुण्य दरकार पाप दरकार को आ दरकार तमे ए माछटा लुणी माछ बने दो जति लुण देइछो आपन को जदि समुद्र माछ मिलु नाही ताले स्वीटी माछ ज्ञान नियन पोखरी माछ भी समुद्र माछ बने दो लुण दे आज की तरकारी होची माछ पत्रपोड़ा हबो माछ खट्टा साग पत्रपोड़ा होची पत्रपोड़ा रेसिपी रेडी को एडे किसे किसे देइछो इधर लुण लंका हल्दी जीरा माछटा देखा ठीक है की माछ काजा गुंडी काजा छोट गुंडी माछ सेकरे लुण हल्दी जीरा सोरिष बटा तेल देखो केती तुम्हें खाइब तो पत्रपोड़ा एटा जो मोर वन ऑफ द फेवरेट झूठ बोल रहा है पत्रपोड़ा मते माछ खाए में बहुत भल लागे सेट में सती आज संक्रांति रे मो पई तयारी करछ पूरा स्पेशल मिछो मिछो खांतिनी से छोटो माछ किछ खांतिनी ओ धनी रूप ना बड़ बड़ माछ दरकार एटा पूरा करे मिछ रखा माछ खाइनी सत कथा धनी नहीं तो माछ भजा कंप्लीट फ्राई छाना फ्राई में तुम के छानी दे मु तो इंडिया में ना सब विटामिन दे तो मु जिंदिया को न सिंदिया करनी तेल मत खाली तेल रे टिके एपट सेपट नाडी देले हो सत मु इंडिया लाल करके खाए तो ना तू तो धोळा करी खा मु इंडिया पूरा मिछो पूरा कैमरा को जहां भी कहू मिछो से मु इंडिया खाई झूठ बोलो ना मुई कर दो जी विटामिन दरकार मु टिके संतरा संतरा खाए बार बार झूठ बोलो हां इतरे किछि खाई नि पूरा लाल हां सत खटा रे जति अनहेल्दी जिंस यारी पई मु खाउचे हां पत्र काहे पुडियो से भात जात में जो कोतलो सुरी सुरी भाजी देनी माने सिंधी खाली फ्राई करी आनी फ्राई करे बिना पत्र रे पत्र पुडा तो हम पाखे पत्र ए नहीं बाहर मिलूँ किंतु गोटे कदली पत्र 10 टंका बेंगलोर से भी हबनी पुले से भी हबनी पुणी आज पूजा बजार से तो आज चढ़ा रेट तो आपण मैंने कौन देखिए रसुणटा परिवार जाए ना फल जाए ना मूल जाए मूल जेडा आज सबुठ बड़ क्वेश्चन आलू मूल जाए ना परिवार जाए आम शाग रेडी छुंका नहीं खाली सीझाई स्वीटी पत्रपोड़ा चले प्रस्तुति स्पेशल रेसिपी स्पेशल एकदम यूट्यूब रे भल यूट्यूब रे गोटे मात्र रेसिपी पत्रपोड़ा कहीं भी मिस करंतुनी समस्त देखिए आसीगला माछ पत्रपोड़ा पुणी बिना पत्र रे ए रेसिपी टा का बात सीख
କାହା ପାଖର ବୋଉ ପାଖରେ କିଛି ଆଉ ବୋଉ ଏମିତି କରନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବିନା ପତ୍ରରେ କେମିତି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରାଯାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ପତ୍ର ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ସେ ଏମିତି ବନେଇବେ। এইভাবে বনাইবে আর এপটে এটা কোন হব এটা ଶାଗ ଛୁଙ୍କା ହବ। কঞ্চা লঙ্কা রসুন ছিঁচাকে ছেঁচিকি এইটি পুরা দিয়া হবে ছুঁক কি বাড়ি কেন বাড়িও দেখ এই সাউন্ড হব। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? জানিপারল শিখিল মু যা কইলি প্রুফ আসিগলা ছুঁকটা ঠিক আছে টেস্টেড পাস হয়ে গেল ছুঁক তারপরে শাগটা পকাই দিলা ମୁଁ ଯେମିତି ଶିଖେଇଛି ସେଇଭଳିଆ କରୁଛ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୋରି ପାଖରୁ ଶିଖିଛ ବଡ଼ ପିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରୁ ଶିଖିକି କିଛି ମାନ ନାହିଁ ଏବେ କିଛି ବି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ମୋ ଜନ୍ମ ଏପରି ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଆସିକି ତ ଖାଲି ଡାଲି ଭାତ କହିଲା ଡାଲି ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଚଟଣି ମୁଁ ଡାଲିଟା ବି ଜାଣିଛି ଡାଲି ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ମୁଁ ବି ରାନ୍ଧୁ ଥାଇନି। କିସ ରାନ୍ଧ ମନେ ପକାଉ ଦେଖି ଏଠି ଆସିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିସ ରାନ୍ଧିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ କିସ ହେଇଥିଲା ଡାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଆସିକି ଖାଇଥିଲ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଅର୍ଡର କରି ଖାଇଥିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅପରିଷ୍କାର ପକେଇକି ରଖିଲ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆସିଲା ବାହାଘର ପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଷ୍ଟୋରିଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଥ୍ରିଲର ନା କି କାନ୍ଦଦାର ଆସିକି ଆଉ ରସୁଣ ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ଦରକାର ନା ରାତି ବେଳକୁ ହବ ନା। ଓହୋ ମାନେ ମୋତେ ରସୁଣ ଦେଇଦେଇଛି ଏତିକି ଦେଇ କହୁଛି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଏବେ ଲାଗିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ତାର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେଇଛି। ରାତିରେ ପିଠା ଖାଇବନି ରାତିର ପିଠାରେ ରସୁଣ ପଡ଼ିବ ପିଠାର ଆଳୁଦମ ତ ହବ ନା କିଛି ଦେଇ ଖାଇବ ପିଠା ହଉ ଛଡ଼େଇଦେବା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା ଯେହେତୁ ଆଜି ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ପିଠା ପୁରା ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପିଠା ମୋ ପ୍ରିୟ ସେତେ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ସୁଇଟ୍ରେ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ। ଏତେ ମିଛଟା ତୁଇ ପୁଅ କେନିବନି ପିଠା ପାଇଁ କଳି କରିବେ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବେ 2 ଦିନ ଯାଇଥିବନି କେବେ ଝଗଡ଼ା କରିନି ତ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ କରିମି ଏଥରକା ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପିଠାଟା ପ୍ରିୟ ତାକୁ ଚିକେନ ମଟନ ସେଇଗୁଡ଼ା ପ୍ରିୟ ଉଲ୍ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠି ବି ଅସ୍ତ ତ ମୋତେ ଟିକେ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେ ଟଚ୍ କରିଦେଲି ହେଲା ଏଇଠୁ ଦେଖ ଏ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେବ ଏବେ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଏଟାକୁ ରଖା ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ନା 5 ମିନିଟ୍ ହଁ 5 ମିନିଟ୍ ମାନେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଏବେ କେରକମ ନୋଟି ଛାଡ଼ ତୁମ ନୋଟି କରିବନି ଏବେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ପାରିବିନି এটা পত্র পড়ে না পুড়ি দিনি না এরা পুরি না এরা লাগিছে মানে এরকম চেঙ্কা লাগিব মানে টেস্ট হবে দেখুন এইভাবে দেখাଯିବ ଆଉ ଥରେ ଢଙ୍କା ମରା ହେବ ହଁ ଠିକ ଆଉ ଥରେ ଢଙ୍କା ମାରିଦିଅ ଆଉ ଥରେ କେତେ ସମୟ ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଥରେ 5 ମିନିଟ୍ ଢଙ୍କା ମାରି ଦିଆହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ଏଠି ଫୋଟୋ ଉଠିଗଲା ମାଛ ଦେଇ ଦିଆହେଉଛି ହେଇଗଲା ଖଟା ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଖାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଆଜି ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖଟାରେ ଲଙ୍କା ଦଳା ହେଉଛି ନା ଲଙ୍କା ଦଳି ଖଟାରେ ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ ନା ମାଛ ଖଟା ଗୋଟେ ଶାଗ ଆମର ବିନା ପତ୍ରର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ଭାତ ଥାଳି ଆଉ ଲୁଣ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ ସୁଇଟ୍ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ସୁଇଟ୍ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାନେ ନିହାତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ।